O Zamis City Misamis Occidental sa magtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Maayong adlaw, kumusta? Pizza 23 ning bulan sa Enero tuig 2026. Para sa pinakaulahing balitang asenso, this is O Zamis Today. Misamis Occidental padayon nga naglihok alang sa internasyonal nga pag-asenso. Mainiton nga mitagbo sa mga Korean investors sa probinsya. Bagong sports o school facilities gihatag sa Asenso Administration sa Usami City Central School. Gimon, One Asenso Misamis Occidental Qualifying Games 2026 mainitong gidawat sa Dakbayan. Usami CPS 2025 mga naangkon nga kalampusan gi-report ni Chief Abellanusa padayon ang mas ligon og epektibong serbisyo sa 2026. Misamis Occidental miliyok dayon batok Ibian influenza sa Bonifacio. Honorable Sani Waminal nangayo og dugang panahon sa pagtuki sa No Collection Policy Proposed Ordinance. Seguridad sa tinuig nga pagbisita ni Senior Santo Niño de Cebu gipahugtan sa PPE. Padayon nga kampanya batok illegal nga druga, suspek nga ito ang nagpayuhot sa ginadiling druga sikop sa bypass operation sa barangay Karangan. Padayon ang tabang sa medikal nga emerhensya, hospital bill sa bata nga may pneumonia giabaga. Dazil Humuatikson ang mga detalye. Misamis Occidental padayon nga naglihok alang sa international nga pag-asenso. Mainiton nga mitagbo sa mga Korean investors sa probinsya. Ang good news ning report. Usa ka hinungdanong ay kalambuan ang nahitabo udtong ay tutok adlaw nga Biyernes, Enero 23, 2026 sa Ozamis City Airport. Diin formal nga midangat ang Special Advisor sa PEZA Minda nga si Charlie Wee Yu-hong kauban ang usa ka delegasyon sa mga Korean investors. Ang ilang exploratory visit ay nagtimaan sa padayon nga pagtubo sa international nga pakigsandurot ug naghatag og bag-ong kahigayunan alang sa Misamis Occidental. Mainiton silang gidawat ni Ozamis City Mayor Sam Norman Fuentes kauban ang mga opisyales sa provincial government sa Misamis Occidental nga nagrepresentar kang Governor Henry S. Waminal. Lakip sila si provincial board members Henry Estanio, Winston Katani ug Donna R. Iyog nga nagpakita sa nagkahiusang pamunuan sa lalawigan nga anda makigtambayayong sa mga global nga kauban. Ang maong pagbisita usa ka pagpadayon sa ligon nga pundasyon nga natukod ni atong Disyembre 2025 sa dihang malampusong gipahigayon sa Misamis Occidental ang unang Tourism and Investment Mission sa Korea. Ang maong kalihukan giila sa Tibok Region 10 isip usa ka dakong lakang sa international nga pakigalambigit nga nagpakita sa kaandam sa Misamis Occidental sa pag-abli sa kaugalingon ngadto sa global nga kooperasyon. Ang kasamtangan nga exploratory visit ay nagpakita sa konkreto nga resulta sa maong misyon. Gikan sa mga panaghisgot ngadto sa posibleng aksyon. Nagdala kini og bag-ong paglaom alang sa mga pamuhunan nga makahatag og trabaho, makapadasig sa lokal nga industriya ug makapalambo sa inklusibo ug malungtarong kalambuan alang sa katawhan sa Misamis Occidental. Pinaagi sa hiniusang pamunuan ubos sa liderato ni Governor Henry S. Waminal, mas ligon nga international nga relasyon ug klarong vision
gikan sa kalambuan padayon ginabuksan sa probinsya ang pultahan alang sa mapakigsandurot nga makapahimo sa mga ideya nga mahimong realidad. Samtang nagapadayon ang momentum gikan sa Korea padulong Misamis Occidental, nagpakita ang umaabot og mas konektado, mauswagon ug puno sa paglaom nga lalawigan. Tinuod nga hulagway sa asenso alang sa tanan. Bago sports ug school facilities gihatag sa Asenso Administration sa Ozamis City Central School, report sa Leoncio Medallo. Dakong kalipay o pagpasalamat ang ipadayag sa Ozamis City Central School kon OCCS sa local government unit sa Ozamis. Nguman mandawat ang nagkadaiyang infrastructure projects nga nagtumong sa pagbalambo sa kalidad sa edukasyon o lig-on nga sports development sa mga estudyante, pinaagi sa dekalidad o pag-ayo sa mga pasilidad sa eskwelahan. Sumala sa opisyal nga Facebook post sa OCCS adlaw Miyerkules, Enero 21 ning tuiga, kining mga proyekto gihatag sa Asenso Ozamis Administration nga gipanguluhan ni Mayor Attorney Sam Norman Puentes, inubanan sa provincial ug nasyonal nga pangagamhanan sa Team Asenso nila Gobernador Henry Sibilya Waminal, Congressman Ando Waminal o Congressman Attorney Indy Waminal Jr. Thank you so much, LG Ozamis, through the leadership of Mayor Attorney Sam Puentes and Team Asenso, Gov. Attorney Henry Waminal, Kong Ando Waminal, and Kong Attorney Indy Waminal for the many projects given to our school and more for the coming days. Gipasalamatan sa eskwelahan ang pagkahuman og padayon nga suporta alang sa daghang key facilities nga nagpalambo sa learning environment sa mga estudyante og nagpalig-on sa sports development. Lakip sa mga proyekto mao ang soccer field, tennis court ug sipak takraw court nga magamit sa mga estudyante ug atleta alang sa ilang mga trainings ug competition. 20 ka shower rooms, napulo alang sa boys og napulo alang sa girls aron masiguro ang kahimsog o kahapsay sa mga learners, ilabi na kung adunay sports activities. One-story school building nga makatabang sa pagpalapad sa classroom capacity o pagpaayo sa overall nga serbisyo sa eskwelahan. Ang mga proyektong nadawat sa Ozamis City Central School nagpakita sa padayon nga commitment sa Team Asenso sa pagpalig-on sa public education og sa paghatag og mas luwas, mas nindot og mas inclusive nga pasilidad alang sa kabatan-unan sa dakbayan sa Ozamis. Alang sa Ozamis Today, ako si Leoncio Medallo. Salamat Ion Show. Game on. One Asenso Misamis Occidental Qualifying Games 2026. Mainitong gidawat sa dakbayan. Anyang mga detalye. Mainitong gidawat sa dakbayan sa Ozamis ang mga kabataang atleta, coaches ug opisyal nga delegasyon atul sa welcome program sa One Asenso Misamis Occidental Qualifying Games 2026 nga ipahigayon adlong Biyernes ug Sabado, Enero 23 ngadto sa 24, 2026 sa nagkalain-lain mga school venues sa dakbayan. Usa sa mga welcome programs gipahigayon sa Ozamis City National High School nga nagsilbi isip main ug home venue sa mga atleta gikan sa Ozamis City. Sa samang higayon, simultaneous ng gipahigayon ng opening programs sa ubang eskwelahan aron i-welcome ang mga delegasyon gikan sa lain-laing syudad ug mga munisipalidad sa probinsya. Laki pusab sa mga eskwelahan nga nagsilbing biliting quarters mga Ozamis City Central School alang sa mga delegasyon gikan sa ubang munisipalidad sa Misamis Occidental. Pulot National High School alang sa Tangub City ug Ozamis City School of Arts and Trades alang sa mga atleta sa Oroquieta City. Usa ka klarong pamatuod sa hiniusang suporta sa mga tunghaan alang sa kalampusan sa maong kalihukan. Personal usab nga mitambong ang mga opisyal sa DepEd Division of Ozamis, pinanguluhan ni Schools Division Superintendent Dr. Lorena Serrano, SESO 6, nga nagpakita sa ligod og padayon nga suporta sa edukasyon ug pagpalambo sa sports alang sa kabatan-unan. Iyang gidasig ang mga estudyante ug atleta sa pagpaningkamot,
magpakita sa disiplina aron makaangkon sa kalambusan ug iyang pagpasalamat sa kanunay Ascenso Ozames administration ubos sa pagdumala ni Mayor Sam Norman Fuentes sa padayon nga paghatag og mga oportunidad ug suporta aron mapalig-on ang talento o potensyal sa kabatan-unan sa dakbayan. If wala nato nahimo last year, we still have this very moment to do your best to win. And we will not succeed without the support of our LGU. Pakpakan nato si Mayor Sam Fuentes. Gidugang paniya, Tanang sakripisyo nga atong giagian and every moment of self-doubt you overcame has led to this day. You are already winners this time. Congratulations for coming up and for stepping into the provincial level qualifying games. nagpakita sa buga-aligon ng suporta ang kanunay Ascenso Ozames administration pinaagi sa presensya sa mga opisyal sa dakbayan nga nagrepresentar kang Mayor Sam Norman. Lakip sila Vice Mayor Simplicia Bebineri ug City Councilor John Fel Duhay Lungsod nga mipadayag sa ilang pagpasalig sa padayon nga suporta sa sektor sa edukasyon. Allow me to express our sincere support to this very important activity. Ma'am, sa ato mga school administrator, sir, liwagon, inguman ang tanan gyud. Makalaom gyud mo sa among mga suporta sa local government unit of Ozames. Rest assured, as your chairman of Committee on Sports in the City Council of Ozames, naara ko kanunay sa inyong likod, kiliran o atubangan nga magsuporta kaninyo sa tanan, uban sa tanang miyembro sa City Council sa Ozames, headed by Vice Mayor Simplicia Bebineri and ang kinitibuk ang LGU Ozames under the leadership of Mayor Sam Norman Go Fuentes. Sa inyong pagdula, karon unya puhon sa Pitsa 23 ug 24, ipakita nila nga ang mga atletang Uzamisnon, mga disiplinado o mga maayong kabataan, dala ang core values sa Ascenso Pinoy. Mitambong usab si Mr. Peter Paul Edsel M. Filipino, Provincial Sports Program Officer. Uban ang mabisitang opisyal nga nagpakita silang bugos nga suporta sa mga atleta nga nagrepresentar sa Division of Ozames. Apil usab ang mga magtutudlo ug mga representante sa Department of Education nga nagpamatuod nga ang kalampusan sa qualifying games 2026 bunga sa hiniusang paningkamot sa lokal nga pagkamahanan, sektor sa edukasyon ug komunidad. Ang One Ascenso Misamis Occidental Qualifying Games 2026 dili lamang usa ka kompetisyon sa kusug ug kahanas, kundili usa-usab ka selebrasyon sa disiplina, panaghigalaay ug mga damgo sa kabatan-unan nga nagdala og paglaom nga ang pinakamaayong mga atleta sa Misamis Occidental mupadayon sa mas dako nga intamblado isip One Ascenso team alang sa Northern Mindanao Regional Athletic Association kun NM Raa Meet 2026. Ozames CPS 2025 mga naangkon nga kalampusan gi-report ni Chief Abel Llanosa padayon ng mas ligon ug epektibong serbisyo sa 2026. Angela Kirante alang sa mga detalye. Sa unang press briefing nga gipahigayon sa Ozames City Police Station kun Ozames CPS alang sa tuig 2026 adlaw Lunes, Enero 19, gipahibalo ni OIC Chief of Police Police Lieutenant Colonel Harvey S. Villanueva ang mga nagkadaiyang kalampusan sa Ozames CPS nga naglakip sa security coverage operations, community programs ug public engagement, mga awards ug recognitions nga ilang naangkon kahimtang sa peace and order sa dakbayan panahon sa holiday season, pag-courtesy call kang Mayor Sam Norman G. Fuentes o gibutyag usab niya ang 2026 Strategic Direction sa Kapulisan sa Dakbayan sa Ozames. Sa tibok tuig 2025, malampusong nakahimo og 75 ka security coverage operations ang kapulisan sa syudad atol sa mga fiestas, public activities o VIP visitations nga naghatag og luwas, malinawon ug hanay nga kahimtang sa dakbayan.
Our objective was simple: to ensure that all public activities were conducted in a safe, peaceful, and orderly manner and to prevent any threats to public safety. Sa ligon nga pakipartner sa komunidad, may pahigayon ang Ozames CPS og mga school ug barangay awareness lectures ug sa ilang community project nga tindahan ni mamang ug aling pulis, malampuson usab nila kini nga nahatag sa ilang mga napili ug angayan nga benepisyaryo sa barangay Malaubang, Pulot ug Bagakay. Pinaagi sa ilang mahinungdanong paningkamot, nakaangkon usabang Ozames CPS sa daghang mga awards and recognitions. Lakip na ang pag-ilak ang OIC Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Harvey S. Villenosa, isip top 2 Best Performing Chief of Police and Component Series. Effective Crime Management Recognition sa bulan sa Nobyembre, Outstanding Performance in the Campaign Against Illegal Drugs, Outstanding Unit Awardee atol sa 30th Police Community Relations Month, Good Deeds Award alang sa tindahan ni Mamang Pulis ug uban pang pasidungog nga naghatag og dungog dili lamang sa kapulisan kundi usab sa mga katawhan sa Ozames. These recognitions belong not only to the police force but also to our partners and the people of Ozames City who continue to support peace and order initiatives. Samtang sa panahon sa holiday season, nagpabiling hapsay ang kahimtang sa peace and order sa Dakbayan ug walay dagkong mga insidente nga nakaapekto sa seguridad sa syudad tungod sa lig-on nga presensya sa kapulisan. Gibutyag usab sa HEPE ang 2026 Strategic Direction sa Kapulisan sa Dakbayan nga nagtutok sa pagpalig-on sa public safety, pinaagi sa intensified crime prevention ug visibility, enhanced intelligence-led operations, lig-on nga community partnership ug transparency ug accountability aron mapadayon ang pagsalig sa publiko. Kung itandi, ang crime index sa Dakbayan tali sa tuig 2024 ug 2025 misaka kini ngadto sa city. Apan matod pa ni Hepe, It does not indicate na kanang 7 crimes nga increase is very minimal and very manageable. Although ni-increase ang atong index crime, but nisaka po ang atong crime solution efficiency. So it means na bisag natay krimen ato dayong nasulbad. And kamo po siguro mismo nakawitness na most of our crimes, labi na kanang sensational nga na nahitabo sa Ozames, ginasolve na to within 24 hours. Kidugang pa ni Police Lieutenant Colonel Abel Llanosa ang mga kalampusan sa malampusong bypass operation sa Dakbayan sukad sa iyang paglingkod isip hepe sa Ozames CPS. Sa kaso sa atong bypass operation, so far wala pa ko'y nadunggan sa akong time nga naay na-dismiss. Okay? And naay nag-avail sa plea bargaining. And then ang uban karon is on hearing pa. So wala pa'y na-dismiss. Ato mong gundang ginasiguro nga atong filing sa case is airtight gyud siya. So dapat pag-abot sa korte, tabangan ta sa atong fiscals nga ang atong mga kaso nga gi-file kuan gyud lig-on ug solid ang mga ebidensya. Gipadayag usab niya atol sa ilang pag-courtesy call kang Mayor Sam ang ilang mga nahisgutan sa maong meeting. It is a tradition sa PNP na kung kinsa ang amuang among boss, ang amuang leader, every year, January, amo ginang tuon. Para ipakita namo ang amuang continuing commitment sa pagsuporta sa mga programa sa ato ang Halangdong Mayor. Kapi-kapi lang istorya, unsay mga maayong buhaton, unsay mga programa nga ipadayon, and showing in return, Mayor Sam also give his continuing commitment and support sa Ozames City Police Station. Pinaagi sa mga naangkon nga kalampusan, padayon nga paningkamot ug hugot nga kooperasyon tali sa kapulisan ug komunidad, nagpabilin nga lig-on ang Ozames City Police Station sa pagpanilipod sa katawhan ug pagpalig-on sa peace and order sa Dakbayan, samtang nagtutok sa mas hapsay epektibo
epektibo ug estratehikong serbisyo alang sa tuig 2026. Bunga usab kini sa padayon nga suporta sa kanunay asenso Uzames administration pinanguluhan ni Mayor Sam Norman G. Fuentes uban sa suporta nila Governor Henry S. Waminal, 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Waminal ug Asenso Pinoy Representative Congressman Attorney Henry NDF Waminal Jr. nga padayong nagprioridad sa kaluwasan ug kaayuhan sa tanang katawhan. Alang sa Uzames Today, ako si Angela May Quirante. Salamat ma'am, Misamis Occidental, milihok dayon batok avian influenza sa Bonifacio. Anyang report. Miliyok dayon ang probinsyal nga pagamahanan sa Misamis Occidental ubos sa pagpanguna ni Governor Henry S. Waminal pinaagi sa Provincial Veterinary Office kun PVO human makumpirma ang kaso sa avian influenza subtype H5N1 sa barangay Ilincunan, lungsod sa Bonifacio. Ang avian influenza umas nailhan nga bird flu o sa ka-viral nga sakit nga kasagarang makaapekto sa mga langgam ilabi na sa mga manok ug itik. Ang subtype nga H5N1 itaas ug pagpanakod itali sa mga langgam ug mahimong hinungdan sa grabing sakit sa mga apektadong poultry. Talagsara ang kaso sa impeksyon sa tao ug dili kini dali motakod gikan sa usa ka tawo ngadto sa lain. Kasagaran mahitabo lamang pinaagi sa duol ug direktang kontak sa mga natakdan nga langgam o kontaminadong palibot sama sa pagdumala sa masakitong poultry nga walay hustong proteksyon. Human sa positibong resulta sa laboratorio gikan sa mga poultry farm, gilayon nga nagpatawag og emergency meeting ang probinsya kauban ng Department of Agriculture Regional Field Office 10 ug ang Municipal Government of Bonifacio niadtong Enero 20, 2026. Isipaspas nga lakang sa pagpugong sa pagkaylap sa sakit, nagpagawas ang probinsyal nga pagamhanan subay sa giya ni Governor Waminal sa Executive Order number 04 Series of 2026 nga temporaryong nagdili sa paglihok o pagbalhin sa mga hayop gikan sa barangay Lincunan. Gipakusgan usab ang surveillance sulod sa 1 kilometro nga radius sa mga apektadong farm. Gihimo ang epidemiological investigation, lagi pang interview ug sampling sa mga hayop sa palibot ug nakig-koordinar sa Department of Health alang sa pag-screen sa mga mag-uuma ug miyembro sa panimalay nga posibleng na-expose sa sakit. Niadtong Enero 21, 2026, gihimo ang depopulation sa mga natakdan nga poultry ug hugot nga disinfection sa mga apektadong lugar. Aron matabangan ang mga apektadong mag-uuma, maghatag ang provincial government og livelihood assistance sa tulo ka mga poultry farmers nga naapektuhan sa insidente sa avian influenza. Ang matag mag-uuma makadawat og 50,000 pesos nga mototal sa kinatibuk-an nga 150,000 pesos aron makatabang sa ilang pagbangon ug pagpasiguli sa panginabuhian samtang nagpadayon ang containment ug recovery measures. Gipaniguro sa Provincial Veterinary Office sa publiko nga magpadayon ang hugot ug kanunay nga monitoring aron malikayan ang dugang pang pagkaylap sa sakit ug mapanalipdan ang kahimsog sa mga poultry ug katawhan sa maong lugar. Honorable Sunny Waminal nangayog ang dugang panahon sa pagtuki sa No Collection Policy Proposed Ordinance. Ania si Adoni Dicena alang sa detalye. Gipahiklin una ni Honorable Sancho Sunny Sevilla Waminal Jr. ang dugang aksyon sa konseho labot sa iyang gidusong sugyot balaodnon ang no collection policy alang sa mga public school. Iyang gipasupot ang maong manifestasyon atol sa ulahing regular session sa konseho ning syudad kinitaliwala nga natuki na sa gipahigayon nga public hearing niadtong Enero 15 og committee report na lang ang gipaabot aron kini masagop og matuki sa plenaryo alang sa second reading. Gituyo niya pagpalangan ang maong sugyot balaodnon alang sa laing ang aron sa tuyo nga mas matun-an pa
ug ayo labi na ang walay kausaban nga posisyon sa DepEd Ozamis ang sentimiento sa mga stakeholder nga mipabor sa maong nga proposed ordinance ug ang konkretong rekomendasyon sa City Legal Council. Gipaklaro ni Honorable Sani Waminal nga ang iyang pagmugna sa maong proposed ordinance dili intensyon nga ipiton ang DepEd Ozamis apan tumong lang niini nga mas mahatagan pa og ngipon ang national law labot sa no collection policy sa local level bunga sa sentimiento sa mga gidikanan nga apektado sa mga school contributions nga nagpadayon paghihapon hangtod karon. Dili usab mabalaka ang respondent sa maong balaodnon gumikan kay ang gibasihan sa maong ordinansa usa ka akta republika nga mausay gisunod nga department order o memorandum circular sa ahensya ngadto sa mga regional offices o mga division. Most importantly, this approach of adapting rather than expanding or modifying the national law is intended to fully respect the mandate of the Department of Education and to avoid any encroachment on its authority, which was a concern raised during the public hearing on the previously discussed ordinance. Madam Chair, for these reasons, I respectfully request that this august body refrain from taking any action at this time and allow this representation a sufficient opportunity to further coordinate with the City Legal Office and other concerned stakeholders and to submit at the soonest possible time the adopting ordinance in the revised and legally sound form in the best interest of our constituents. Thank you, Madam Chair. Alang sa Ozamis Today, Adonai Disina reporting. Salamat doon, seguridad sa tinuig nga pagbisita ni Senyor Santo Niño de Cebu, gipahugtan sa PTA. Ato nawato ng report ni Glenn Cairo Luna. Nakaandam na ang Port of Ozamis sa hugot nga security plan alang sa tinuig nga pagidangat sa replika nga magpapanaw nga imahe ni Senyor Santo Niño de Cebu karong Enero 24. Natubaging adlaw tungkol sa interview sa mga sakop sa media si ni Port Police Inspector Luis Wagang nga ready na ang ilang puwersa alang sa pagbantay aron nga mamintinar ang peace and order sa mga kalihukan. Nasayran nga sakay sa Trans-Asia nga barko gikan Sugbo ang imahen uban sa mga kadagkuan gikan sa Basilica Minore de Santo Niño. Schedule ang gihatag sa simbahan nga schedule nga moabot ang Senyor Santo Niño karong Sabado 24. So ang information na nato nga nakuha nato ana is ang sakyan na ang barko nga MV Trans-Asia 18. So maabot na siya, sayo-sayo na siya maabot, dako man na siya nga barko. Mga alas 5:30 mo na normal nga estimated nga arrival niya nga oras diri sa Pantalan sa Ozamis. So mo na sakyan sa Santo Niño nga gikan sa Cebu. Ano na sila i-designate nga area kung asa pwede magapaabot ang mga deboto ni Santo Niño nga motagbo tungod kay ilang namatikdan nga kada tuig nagkadaghan ang mga musalmot sa mga solemne nga kasaulugan uban sa pag-abag sa puwersa sa kapulisan sa Ozamis 2nd Provincial Mobile Force Company ug sa local government unit sa Ozamis subos sa pagdumala ni Mayor Sam Norman Gofuentes aron nga mamahimong hapsay ang mao nga kasaulugan. Ang atong Pantalan abre magini no, welcome magid tanan diri sa atong Pantalan, labi na gyud sa ingon-ani nga kanang event bitaw nga na atong mahal nga Senyor Santo Niño. So ang PPA willing gyud gusto ma-accommodate gyud tanan, pero sa tungod kay daghan pud tag pasahero nga moabotay munaog ana sa barko, so ato lang pong bahin-bahinon atong atong area. So natay prepare nga area para sa katong mutagbo nga kanang gi-authorize gyud sa simbahan nga apil sa mutagbo, katong mga officials po nato nga mutambong pod, katong mga local officials nga mutambong pod ana nga pag-abot sa atong Senyor Santo Niño. So natay area ana dayon ato pong gigahinag area po itong mga mutagbo alang sa ilang pamilya nga miuli gikan sa Cebu.
So ubay-ubay po na sila kay as sa akong nahibalan kanang duha ka barko gikan Cebu tungod kay didto po na siguro sila sa Sinulog didto. So pulibok po na siya gikan sa Cebu. So daghan gitag pasahero po na atimanon. So ang mga mutagbo ana nabutay area dayon diri pod sa atong katong managbuay nabutay facility para sa mga managbuay. Karon tuiga mao ang ika-43 nga Fiesta Senior sa Ozamis nga adunay tema in Santo Niño We Are One. Samtang gitakda karong Enero 29 ang pagbisita ni Senyor Santo Niño sa Ozamis City Hall. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Sa police report, padayon nga kampanya batok illegal nga droga suspect nga gituhang nagpayuhot sa ginadling droga sikop sa bypass operation sa barangay Karangan. Ibalik ka lang sa report sa Leon Chumidalio. Kapingkon ko lang alas 5 ang taknas kaponon Enero 21 ng tuiga, sikop sa mga personay sa Ozamis City Police Station ang usa ka individual nga naila sa alias Alan, 44 anyos, Minyo residente sa Purok 1, San Jose, Barangay Bagakay ning Dakbayan sa Ozamis. Human gipagayon ang drug bypass operation sa Purok 4E, Barangay Karangan, Ozamis City. Ang operasyon gipangunuhan mismo ni Investigation Officer Police Captain Alpi Sabadokya ubos sa hugot nga supervision ni OCPS OIC Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Harvey Avillanusa nga may resulta sa pagka-aristo sa suspect human kini mapalitan sa usa ka sachet sa gituang shabu nga nagkantidad og 500 pesos. Sa gihimong pagbody search kang alias Alan, nakuha gikan sa iyang posisyon ang mga nagkalain-laing ebidensya nga naglangkob sa duha ka medium size ug upat ka small size Hetzel sachet nga dunay sulod sa gituang shabu, tissue paper, then giputos ang mga nasangpit nga droga ug ang 500 pesos nga drug bypass money. May saksi sa pagbody search si Karangan Barangay Kagawad Evelyn Lumakad uban ang presensya sa representante sa Department of Justice o sa mga sakop sa local media. Ang dinakpan nga si alias Alan ana karon og temporaryong gidetiner sa Ozamis City Police Station o posible nga makatubang sa kaso nga may kalabutan sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2008. Tungod sa padayon o hugot nga kampanya batok sa illegal nga droga sa kapulisan uban sa kanunay nga suporta sa Asenso Ozamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman J. Puentes o sa mga lidere sa probinsya sa Misamis Occidental nga gipanguluhan ni Governor Henry Sibilia Waminal, 2nd District Representative Kong Ando Waminal o Asenso Pinoy Representative Kong Attorney Henry Inde Waminal Jr. nahimong malampuson among operasyon nga nagpamatod nga wala gayoy luna sa dakbayan sa Ozamis ang illegal nga droga. Alang sa Ozamis Today, ako si Leoncio Medallo. Padayon ang tabang sa medical nga emerhensya hospital bill sa bata nga may pneumonia, giabaga Mary Malody Reyes lang sa detalye. Padayon nga naghahatag og tabang ang kanunay Asenso Ozamis Administration pinaagi sa Asenso Ozamis Free Hospitalization Program sa pamilyang Ozamis noon, ilabi na panahon sa medikal nga emerhensya.
Niini, usa na usab ka inhan ang natabangan ug nakasaniti og dakong kahupayan nga mao si Rhea Faye Macalos, 24 anyos, residente sa barangay Baybay, San Roque, Dakbayan sa Ozamis. Midangop si Rhea sa buhatan sa Ascenso Ozamis aron maka-avail sa free hospitalization program alang sa iyang usa ka tuig nga anak nga si Ryan Macalos Tagayan nga na-admit sa St. Joseph General Hospital tungod sa pediatric community-acquired pneumonia. Na ako diri kay nang kuan lagi ning hanyo nga unta matabangan ko sa akong medical sa hospital bill ba sa akong eksis akong baby kay na kay pneumonia magud siya. Sumala pa niya sa wala pa madala sa ospital ang iyang anak, dugay na kini nga giubo og wala dayon maulian. Taas usab ang hilanat sa bata nga biabot og 5 ka adlaw. Mao nga nakadesisyon siya nga ipa-admit na kini. Diin didto na sayran ang tinuod nga kahimtang sa iyang anak. Ubo raman to siya din dugay na ulian, din tambal-tambal din wala man na ulian din taas kay siya hilanat 40 naman kapin. 40 plus na mo to ako na lang gikuan kay 5 days na iyang hilanat. Tungod sa balatian ni Baby Rian, mikabat og 22,703 pesos and 50 centavos ang ilang hospital bill. Usa ka bugat nga responsibilidad alang sa pamilya, ilabi na ang iyang bana usa lamang ka naglabor sa merkado ug ang kita niini igura alang sa pangadlaw-adlaw nga pagkaon. Akong bana naa sa merkado kanang kuan ba ay sa isda og labor. Lagi. Kulang ra gyud pod. Igora palit og bugas sudan. Bisan pa sa maong sitwasyon, wala mang magkuli ang programang gipadayon ni Mayor Sam Norman Cifuentes, inubanan sa ligong suporta nila Governor Henry S. Waminal, Kong Segundo Ando Waminal ug Kong Ascenso Attorney Indy Waminal ang Ascenso Ozamis Free Hospitalization Program diin hingpit nga giabaga ang kapin 22,000 nga hospital bill. 22,700. Na zero balance gyud ko. Daghang salamat kaayo Mayor og sa Team Ascenso, kang congressman, kang gobernador, og sa tanan mga konsehales og sa among barangay pod, barangay official nga gitagaan ko og endorsement letter og nagpasalamat gyud ko dako nga na zero balance gyud in town ko. Ang Ascenso Ozamis Free Hospitalization Program padayon nga nagtabang sa mga Ozamisnon nga anaa sa medikal nga emerhensya. Kini usa ka buhing pamatuod sa padayong paglantaw sa mga lideres sa Team Ascenso sa pagtubag sa mga suliran sa katawhon, ilabi na sa pinansyal nga aspeto sa pagpa-ospital. Aron dili lamang mahatagan og maayong panglawas ang katawhang Ozamisnon, kundi tinuod nga kahupayan. Alang sa Ozamis Today, ako si Mary Melody Reyes. Salamat Mel, Ozamis Today at karatong ng serbisyo publiko sa kanunay Ascenso Ozamis Administration. Ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes, pinaagi sa Ascenso Ozamis News Channel. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages, Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Waminal, Kong Ando Waminal, ug Ascenso Ozamis News Channel, and please subscribe to the official AONC YouTube channel sa ngalan sa Dimukang AONC team. Yonsho Medallo, Adoni Diceno, June Purgatorio, Ares Carpio, Ken Tangaro, Macjul Malinis, Mary Melody Reyes, Angela May Kirante, Mary Ann Lumapas, Xander Dalido, si Glenn Ray Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Lumotigson. Daghang salamat. Kanunay Ascenso Ozamis, Padayon Ascenso Segundo Distrito, Ascenso Misamis Occidental, Ascenso Pinoy.